practice set C, question 10. Okay, so find dy dx for the curve y equals to ln cert 1 minus sin 2x at point x equals to pi over 2. Okay, semalam ada orang minta suruh revise balik macam mana nak differentiate ln. Okay, so that's why saya pick question ni, dan question ni quite straightforward juga. So we have y equals to ln cert 1 minus sin 2x. So bila kita ada ln, kita kena tengok dulu, boleh tak kita jadikan dia sebagai power. So we have ln 1 minus sin 2x to the power of 1 over 2. Okay, then bila kita dah tukarkan cert kepada power 1 over 2, kita tengok adakah power 1 over 2 tu boleh bawa ke depan ke tak. Yang ni pun saya dah pernah bagi tahu dulu. Okay, if you have y equals to ln x square dengan y equals to ln x the whole thing square, yang ini je boleh bawa 2 ke depan dan differentiate macam biasa. Yang ini tak boleh bawa 2 ke depan. Okay, tak boleh bawa power ke depan. So same goes for this question. 1 over 2 ini adalah hanya power kepada bracket 1 minus sin 2x. So kita boleh bawa power ke depan. So kenapa kita kena bawa power ke depan? Supaya soalan kita lebih mudah lah. Okay, then kita dah boleh terus differentiate. So dy over dx is equals to 1 over 2. So differentiate ln equals to 1 over what is inside the bracket. So the whole thing in the bracket is 1 minus sin 2x. Ambil je semua dalam bracket tu. Okay, tapi jangan lupa darabkan dengan differentiate bracket. So kita differentiate dalam bracket ni, differentiate 1 dapat 0, differentiate sin 2x dapat, okay ni negatif-negatif So differentiate sin 2x dapat 2 cos 2x. Okay, so satu benda yang kita kena sangat alert, differentiate sin is equals to cos, differentiate cos is equals to negative sin. So be careful with negative. Okay, jangan lupa negatif dekat sini. Okay, so bila kita dapat macam ni, kita cuba simplify. So kita akan dapat, okay, dy over dx is equals to negative cos 2x over 1 minus sin 2x. Okay, then boleh terus masukkan. We have the value of x is equals to pi over 2. So boleh terus tekan calculator, make sure dalam mode radian. Okay, so at x equals to pi over 2, dy over dx is equals to, okay, tekan-tekan calculator, kita akan dapat 1. Okay, so untuk question ini saya nak tekankan how to differentiate ln. Okay, so differentiate ln adalah 1 over bracket times differentiate bracket. Okay, so ni adalah differentiate inside the bracket. Okay, so dan teruskanlah. Okay, so saya tanya question number 10. Simple je question ni. Okay, so now we will move to question number 11. Kalau cepat sangat bagi tahu, kalau tak faham, kalau ada masalah tolong interrupt. Okay, okay, so question 11, if cos x plus y is equals to 2x sin y, find dy dx at point 0 pi over 2. So if you have a point, so kita tahulah x equals to 0, y equals to pi over 2. Okay, cuma sekarang kita nak cari dy dx, so we need to differentiate. But be very careful sebab dekat sini kita ada x dan y. So we might involve with implicit differentiation. Okay, sebab kita ada y. So kat sini kita differentiate dulu left hand side. So differentiate left hand side, differentiate cos. Differentiate cos akan dapat negative sin. Okay, bracket masih lagi sama. Salin bracket, jangan bracket pula. Angle, okay, this one is angle. Angle tak berubah. Cuma nanti kita akan darabkan dengan differentiate bracket ini. So differentiate bracket is equals to differentiate x dapat 1, differentiate y dapat dy over dx. Okay, so again this one is differentiate bracket. Okay,
So that one is for left hand side. So for right hand side, kita tengok dekat sini dengan sangat hati-hati. Okay. This is a product between 2x and sin y. So kita akan buat product rule lah dekat sini. 2x sin y. So u equals to 2x. U prime equals to 2. V equals to sin y. V prime equals to cos y. Okay, so betul? Betul tak? Betul. Tak betul. Cuba tengok apa. Yes, dy over dx. So be very careful dekat sini sebab nampak macam bila kita tengok sin y senang je, cos y lah. No, jangan lupa dia punya dy dx sebab kita sedang differentiate y. Okay, tapi kita nak with respect to x. Okay, so sila buat dalam dia punya product rule, masukkan dalam product rule. So vu prime plus uv prime. Oops. 2 sin y plus 2x cos y dy over dx. Okay, so dekat sini soalan minta value. Okay, kalau rajin dan banyak masa, boleh jadikan dy dx sebagai subjek dulu, maksudnya rearrange dulu dan jadikan dy dx sebagai subjek apa-apa over apa-apa dan baru sub x equals to apa-apa semua tu lah. Okay, tapi gini dia baru sub. Tapi nak lagi mudah, kalau soalan tak suruh cari find dy dx, hence value of dy dx at apa-apa-apa. Okay, boleh terus sub je x dan y dekat sini. Okay, tak perlu di-arrange dulu dekat sini. Sebab satu kita boleh jimat masa, satu lagi kita boleh kurangkan careless mistake. Okay, so boleh terus sub sahaja x dan y dekat sini. Okay, sub x equals to 0, y equals to pi over 2. So negative sin pi over 2 times 1 plus dy dx equals to 2 sin pi over 2 plus 2 times 0 lah. Habislah. Okay, 2x cos y ni habis sebab kita, x equals to 0. So dah settle 0. Okay. Okay, jom. Kalau untuk paper 2, kalau untuk paper 2, sorry. Tu lama punya. Kalau untuk subjektif, saya sangat galakkan kamu sub je semua satu-satu. Okay. So, cos. Sebab kalau soalan subjektif, every value yang kamu masukkan, kamu akan dapat markah. Okay, salin je. Okay. Tapi end up kita tahu pun, dia punya belakang tu adalah 0. So, tekan-tekan calculator seperti biasa. So, sin pi over 2, boleh tekan calculator ataupun boleh guna graph. Kalau saya untuk nilai simple-simple ni, saya suka guna graph je sebenarnya sebab lagi cepat. So, sin pi over 2 equals to 1. So, negative 1 times 1 plus dy over dx equals to, so sin pi, sini pi over 2, sini 1. So, 2 sin pi over 2, so 2 times 1 plus 0 kat belakang. So, rearrange, we'll get dy over dx is equals to negative 3. Okay? So, settle kat sini lah. Untuk soalan ni, kena hati-hati dekat bahagian, kejap kita buat ni sikit. Okay, ni soalan dia. Okay, kena hati-hati dekat bahagian differentiate yang melibatkan y. So, don't forget to put dy over dx. Okay, so this is called implicit differentiation lah sebab kita we need to differentiate with respect to x tapi kita ada huruf selain daripada x. Okay, so the answer is A. Okay, now saya nak pilih question number 13. Question number 13. Find the gradient of a curve xe xy equals to e2x minus e3y at 0, 0. Okay, so for this question, first you need to find gradient. Gradient is dy over dx, so kena differentiate lah. Then this is the equation yang kita kena differentiate. And we have point 0, 0, so
this is x equals to 0 and y equals to 0. Kita akan substitute. Okay, so this is our equation. E2x minus E3y. Okay, first kali kita tengok kepada left hand side, we have x, e, x, y. This is a product. Okay, macam kita nak tahu produk ke tak, kita tengoklah dia punya operasi apa. So, untuk left hand side itu adalah operation between x darab e, x, y. So, bila kita darab, so kita akan buat produk lah. So, u equals to x, u prime equals to 1. V equals to EXY, V prime. Okay, so ini adalah differentiate exponential. Okay, differentiate exponential. Okay, tak kisahlah kuasa dia apa-apa. So differentiate exponential adalah kita copy dulu kita punya equation times darabkan dengan hasil differentiate power times base ln base. Okay, so this one is differentiate power. Differentiate power. So this is the basic of differentiate exponentials. So now we have EXY. So kita copy dulu. Then kita akan darabkan dengan differentiate XY. Okay. Dan bila kita tengok dekat sini, this is kejap. Kita tukar warna lain. Oranye pula. Okay. Ini pun adalah product rule. Okay. Product rule between x and y. So u equals to x, u prime equals to 1, v equals to y, v prime equals to dy dx. Okay, so nampak tak kita ada produk dalam produk. Okay, so bila kita buat macam tu, okay, kita selesaikan yang bahagian, ini baru left hand side punya, baru darab x, e, x, y. So differentiate x, e, x, y, v u prime, u v prime plus u v prime. So e x, y, v u prime, so x, y plus u v prime, so x, e, x, y times, ini produk rule yang warna oranye ni pula, so y plus x dy over dx. Okay, so x, e, x, y. Okay, so ini baru dekat sebelah left hand side. Then kita akan buat the right hand side. So differentiate e to x will get 2e to x. Masih lagi konsep yang sama. Okay, differentiate 2x dapat 2, so that's why we have 2. Then differentiate e3y, jadi 3e to the power of 3y, but don't forget dy over dx. Okay, sebab soalan soalan nak with respect to x lah, gradient adalah with respect to x tu. Okay, now kita boleh masukkan x equals to 0, y equals to 0. So when x equals to 0, y equals to 0, we have e0 plus 0. Okay, substitute x, e, x, y. Kita akan dapat 0 dekat this side. Okay, 0 sini. Okay, then kejap. Okay. Times, ni habislah terus, dekat belakang ni semua habis terus 0, so is equals to 2e to x, so 2e0 minus 3e0 dy over dx. Okay, so e0 1, so 1 plus 1 je lah, 1, so 2 minus 3 dy over dx, so dy over dx. Okay, so negative 2, so negative 1, so dapat 1 over 3. Okay, so dah siap untuk question number 13. Ada soalan nak tanya, pening-pening lagi, banyaknya produk rule dalam ni. Okay, kejap saya cari kalau ada highlight orange, lagi bagus sebenarnya. Okay. Yang saya highlightkan dengan orange itu adalah yang kita buat product rule. Tak. Dekat depan je. Yang highlight orange ni dekat sini sahaja. Okay.
So settle ke? Faham ke? Boleh kita move kepada question yang lain? Nanti boleh try buat yang question bawah tu 14 tu. So dia pun macam banyak XY juga. Okay. So kalau tak ada apa-apa, let's move to question lain. Okay. This one is parametric equation. Question number 1, part B. Find the gradient. Again, a gradient of the parametric equation x equals to 1 over e to the power of t and y equals to t plus 4 over t. Okay, apa dia? At t equals to 1. Okay, so for this question, again, find dy over dx. But using parametric equation sebab we have x and y in terms of t. So we have x equals to 1 over t. So kita tukar kepada e to the power of negative t. Okay, supaya lagi senang kita nak differentiate nanti. Then dx over dt is equals to negative, bukan. E to the power of negative t times negative 1 over t square. Okay, so yang ini datang dari mana? Kenapa negatif? Sekejap. Betul lah. Okay, ini datang dari mana? Ini datang daripada differentiate ini. Saya rasa saya dah buat shortcut ni, so dia dah terjadi shortcut ni. Okay, so ini differentiate ni sekejap. Negatif e to the power of negative. Sorry, bukan e to the power of negative t. Maafkan saya, salah ya. Okay, x equals to e to the power of kejap, padam balik. Okay, x equals to e to the power of 1 over t. Dx over dt is equals to e to the power of t to the power of negative 1. Baru betul. Okay. Nampak kalau tadi tu, kalau yang saya buat the first one e to the power of negative t is equals to 1 over et. So bukan. Terbalik. Ni adalah t tu yang power 1 over 2. Okay. So, kejap. Ni bukan dx dt lagi. Okay. Then, baru kita cari dx over dt is equals to e to the power of t to the power of negative 1 times differentiate t to the power of negative 1. So differentiate t to the power of negative 1, kita akan dapat negative t to the power of negative 2. So that's why tadi saya tulis e to the power of 1 over t square. So don't forget your negative. Okay, so that is dx over dt. Okay. Next, we need to find dy over dt. So we have y equals to t plus 4 over t. Dy over dt is equals to 1 minus 4 over t square. Okay, tukarkan 4 over t kepada 4t to the power of negative 1. So differentiate menggunakan power rule. Negative 1 bawa depan, t negative 1 minus 1, so t negative 2, that's why kita t square kat bawah. Okay, so nak lagi mudah. Oops. Jadikan dia dalam bentuk single fraction. T square minus 4 over t square. Okay. So this is our dy over dt. We need to find dy dx. So ini kita akan main dengan chain rule. Dy over dx is equals to dy over dt times dt over dx. So t square minus 4 over t square times negative t square over e 1 over 2, 1 over t. So t square minus 4 over negative e 1 over t. So yang ni soalan ni mudah je sebab dia dah bagi tahu what is the value of t. So terusapkan sahaja. When t equals to 1, so dy over dx is equals to negative
1 square minus 4 over E 1 over 1. Kita dapat 3 over E. Okay, so dah siap. This is question number 1 part B. Okay, moving to question number 2 part B. Find y double prime. Okay, be careful here, we have y double prime. So maksudnya kita kena cari d2y over dx square. Okay, this is d2y over dx square. d2y over dx square. For the equation x square plus y square minus 3x equals to 2y at point 30. Okay, so ini pun masih lagi melibatkan implicit macam soalan awal tadi. Okay, so differentiate je satu-satu. So differentiate x square to x. Differentiate y square to y. But don't forget dy over dx. Differentiate 3x dapat negative 3 equals to differentiate 2y dapat 2 dy dx. Okay. Okay, so settle setakat ini. Kita nak cari, ingat kita nak cari d2y over dx square. Saya rasa saya buat kata bina sebab jalan kerja dia panjang sikit. Sekejap ya, saya salin balik. Okay. So sekarang ni kita akan differentiate lagi sekali sebab soalan nak d2y over dx square. So differentiate 2x dapat 2. Differentiate 2y dy dx. Ini adalah product rule. U equals to 2y. V equals to dy over dx. Okay, sebab kita kan adalah hasil darab kan. Multiplication between 2y and dy dx. So bila kita multiply, kita kena buat product rule. Walaupun dia dalam dy dx. Okay, so u prime kita akan dapat 2 dy dx. So be careful here. And v prime kita akan dapat, so differentiate dy dx dapat d2y over dx square. So kena hati-hatilah dekat situ. This is a product rule. So okay, so again tadi 2x dapat 2. So differentiate 2y dy dx akan dapat product rule v u prime u v prime. So 2 dy over dx times dy over dx plus u v prime 2y d2y over dx square. Okay, itu baru bahagian yang merah ni. Dan sebenarnya yang the first part ni yang vu prime 2 dy dx times dy dx ni kita boleh sekalikan je. Okay, kita boleh tulis macam ni. 2 dy over dx square. Macam tu. Okay, sebab kita darabkan dy dx dengan dy dx tadi. So dy over dx square. Okay, so settle. Then kita differentiate balik negative 3. So differentiate negative 3 dapat 0. So habis. So it's a constant. Then differentiate 2 dy dx dapat 2 d2y over dx square. Okay. So kat sini kita akan apa tadi? Find the value of dy dx. So we need to find d2y over dx square at point 30. Okay. So bila kita nak cari value of d2y dx square, kita akan substitute x equals to 3, y equals to 0. But then our d2y over dx square ni, kita kena masukkan value dy over dx juga. Okay. Okay. So daripada sini, kita akan buat daripada sini dulu.
Okay, substitute x equals to 3, y equals to 0 to find dy dx dulu. Sebab bila kita dapat dy dx, baru kita boleh masukkan dekat the second derivative. So 2 times 3 plus 2, 0 minus 3 equals to 2 dy over dx. Then dy over dx kita akan dapat 3 over 2. Okay. So dekat sini kita akan substitute ni juga ke dalam yang second derivative. So where is our second derivative? So this is our second derivative. When x equals to 3, y equals to 0, dy over dx is equals to 3 over 2. So sub masuk. 2 plus 2 dy over dx square, so 3 over 2 square plus 2 times 0. Okay, y equals to 0, so settle. So sekarang ni tengok dekat bahagian ni dekat bahagian ni. Kita akan masukkan dekat yang saya highlightkan kuning tu. So 2 d2y over dx square. So ini yang kita nak cari. So d2y over dx square, tekan-tekan calculator. 3 over 2 square times 2 plus 2 divide by 2 semua. Kita akan dapat d2y over dx square is equals to 13 over 4. Okay, so dah siap for question number 2. Okay, ada apa-apa soalan? Saya kecilkan sikit. Okay. Sini. So start question number 2 from here. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa ada satu dua soalan lagi. Okay. Let's move to question number 3. Kejap tengah fikir. Okay, boleh lah. Okay, boleh. Question number 3 is a good question juga sebenarnya sebab dia lebih kurang sama macam soalan nombor 1 tapi dia ada trick sikit dekat bawah-bawah sikit nanti. Okay. Parametric equation of a curve are given by x equals to 3t minus 1 over t, y equals to t plus 2 over t. T not equals to 0. Find the gradient. So again dy over dx when it crosses y-axis. So when the curve cross y-axis, okay, ini pun ada hint sebenarnya. So bila kita cross y-axis, so this is y-axis. For example lah, curve dia macam tu ke apa ke. So cross y-axis, so the value of x is equals to 0. So masa yang dekat sini, kita akan substitute somewhere x equals to 0 to find the gradient of the curve. Okay, so parametric equation yang involve chain rule, so x equals to 3t minus 1 over t, dx over dt is equals to 3 plus 1 over t square. So dx over dt, jadikan dia dalam bentuk single fraction, 3t square plus 1 over t square. Next, y equals to t plus 2 over t, dy over dt is equals to 1 minus 2 over t square. Okay, single fraction dy over dt is equals to t square minus 2 over t square. Okay, so now we have dx over dt, dy over dt, we can find dy over dx. So dy over dx is equals to dy over dt times dt over dx. So t square minus 2 over t square times t square over 3t square plus 1, then we'll get dy over dx is equals to t square minus 2 over 3t square plus 1. Okay. But from the question, dia minta gradient when x equals to 0. Okay.
we need to find dy dx when x equals to 0. But then, kita punya dy dx in terms of t. So, dekat mana kita nak sumbat x-nya? Okay, so dekat sinilah kita akan gunakan balik dia punya soalan. Okay, sebab ingat kita sekarang ni kita nak cari t. So, kita nak substitute t dalam ni. So, dekat mana yang kaitan antara x dengan t adalah from the question itself. X equals to 3t minus 1 over t. Ini daripada soalan. Sebab soalan minta x sama kosong. Kita nak sumbat dekat mana kan? Sebab dy dx kita ada huruf t sahaja. So kita akan substitute x equals to 0 dekat sini. To find the value of t. Okay, so akan dapat t nanti akan dapat 2 value. Okay. Plus minus 1 over cert 3. Okay, so hati-hati dekat situ nanti. Saya rasa saya tunjuk kot sebab takut ada ni. Okay, so 3t square minus 1 equals to 0. So t square equals to 1 over 3. T equals to plus minus, okay. Wherever you have square, bila nak jadikan dia square root, jangan lupa plus minus. So dia akan ada dua jawapan dekat sini. Positive 1 over cert 3 ataupun negative 1 over cert 3. Okay. Okay. Daripada sini, barulah kita boleh masukkan. So when x equals to 0, we have t equals to this one. So dy over dx when t equals to 1 over cert 3 positive. So kita akan dapat. Okay, just substitutekan sahaja. Kalau paper subjektif kena tunjuk every step. So 1 over cert 3 square plus 1. Then akan dapat jawapan negative 5 over 6. Sama juga. When t equals to, oops. Okay, when t equals to, kita terconteng dah tu. Negative 1 over cert 3. So dy dx pun sama juga akan dapat negative 5 over 6. So two different value of t akan dapat gradient yang sama, dy over dx. Okay, so the answer is negative 5 over 6, A. Okay, so settle for question 3. Okay. Okay, last question, question number 10. Okay, consider the function fx equals to x squared plus 8x plus 1. Its tangent line at x equals to 3 goes through point 9 C, where C is, so we need to find the value of C. So, first kali macam biasalah. Okay. Tak macam biasa. Okay, this is tangent line. So, bila tangent line, ini pun sama juga. Dia akan involve dengan dy over dx. Or for this question, f prime x lah. Differentiate lah. So, we have fx. Tu kat tepi lah. Okay, we have fx equals to x square plus 8x plus 1. So, f prime x is equals to 2x plus 8. Okay. So sekarang ini, kalau kita cuba imaginekan, okay, tangent line goes to okay. Contohnya lah, okay, this is a quadratic kan. Okay, so contohnya lah tangent line dia dekat sini. Okay, this is the tangent line. Tak cantik. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, this is at x equals to 3. Okay, lepas tu dia kata tangent line ini, okay, kejap saya tulis lah. Okay, the merah one is tangent line tangent line. The blue one is the curve fx tu.
Okay. So dia kata tangent line at x equals to 3 goes through 9C. Maksudnya somewhere dia akan kena pada sini. Ataupun somewhere up lah. Okay, contohnya somewhere up lah. Sebab kat sini kita ada 9 kan. So mungkin dia tak cantik ni. Dan saya betulkan lukisan sebab kalau lukisan tak betul nanti kita tak faham. Okay, contohnya this is the curve. Okay, x equals to 3 dekat sini. So mungkin dia sentuh macam tu lah kot. Contohnya macam tu. So this is x equals to 3. And the red one is the tangent line again. So somewhere here, the tangent line kena pada 9C. Macam tu. Okay. So sekarang ni, first thing kita perlu cari adalah tangent line, dia ada gradient. So untuk cari gradient, kita akan substitutekan f prime 3. Substitute x equals to 3 ke dalam f prime. So 2 times 3 plus 8 will get 14. Okay, so 14 is the gradient of tangent line. Okay, gradient of line merah. Lepas itu, sekarang ni, maksudnya kita boleh gunakan 9C dan 3 something untuk cari, menggunakan formula gradient untuk cari nilai C. Okay, tapi sebelum tu, okay, daripada fx ni, kita akan cari f3. Kita akan substitutekan nilai 3 ke dalam fx. Sebab kita nak tahu apa koordinat dekat x equals to 3 ni. So when x equals to 3, fx kita akan dapat 34. So here, this point is 3, 34. So kita akan gunakan formula gradient to find C. So formula gradient adalah y2 minus y1, okay, m lah, over x2 minus x1. So m adalah this one lah. This is our m lah. So m kita equals to 14. So y2 minus y1. So c minus 34 over 9 minus 3. Okay. So pusing-pusing dekat sini. Kan dapat lah. C is equals to 118. Okay. So macam tu je lah. Dia simple je sebenarnya. Cuma dia peningkan sikit je. Okay. So boleh tengok balik soalan 10. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa, saya rasa chapter 10 saya tak masuk kot sebab chapter 10 daripada set C ni senang je. Bukan senang, senang lah. Dia straightforward je. Dan dia sama je dengan lecture note. Okay, nanti boleh cuba chapter 10 dekat sini. Dekat set C ni. Macam question 11 is chapter 10. Ini sama dengan lecture note yang pagar ada dekat sungai tu. Saya rasa ada dalam nota kuliah. Okay, so ada apa-apa lagi soalan? Tadi siapa yang tanya set B tu? Sempat lagi ke? Saya betul. Soalan mana tu? Soalan, sekejap saya cari. Okay. Sebelum tu semua orang yang saya tanya dalam grup tu adalah for everything. Kalau ada soalan dari Brain Booster, ada soalan daripada Max Sparkle ke, Agent A ke apa benda ke, tanya. Soalan daripada tutor ke, boleh tanya. Bukannya restricted to any soalan pun, apa-apa sahaja. Okay? Dah jumpa dah? Dah. Part B punya. Part B number? 12. Part B question 12. Tapi saya tak tahu sempat ke tak apa kita cuba tengok dulu Kita tengok sikit mana dia. Part B. Part B number 11 ya.
12. 12. 12. Sekejap ya, soalan baru nak loading. Ini ke? The function hx, mx ni ke? Ya. Oh, ni. The function has find the value of k such that okay. Oh, dia kena cuba buat lah. Okay. Then, okay, kalau tengok pada soalan ni, this is question number 12, chapter question number 12, chapter apa tu? Chapter 5, function. Sekejap ya. Okay. So, sinilah. Saya bagi idea dulu sebab nak selesaikan tak sempat ni. So, hx square minus mx square. Okay, this is our hx, this is our mx. So, find the value of k such that h square minus m square equals to k. Okay, so e2x plus 1 over e2x minus 1 square minus 2ex over e2x minus 1 square equals to k. Okay, so expand. Dan kalau tengok kan dia punya denominator pun dah sama. So e2x plus 1 square minus 2ex square over e2x minus 1 square. Saya tak jadikan dia sama dengan k lagi lah. Okay, then expand lah. So e4x plus 2e2x plus 1 minus 4e2x over e2x minus 1. Okay, bawah saya tak expand sebab sekejap, ke expand je. Expand je lah. Bertakut nanti tak nampak. Okay, saya expand je lah. e4x minus 2e2x plus 1. Okay, so simplify bahagian atas. e4x minus 2e2x plus 1 over plus 1. e4x minus 2e2x plus 1. So nampak denominator sama. So 1. So k equals to 1. Menjawab ke? Dah siap dah pun? Ya ke tak sempat? Sempat pun. Oh, thank you, Madam. Saya dah tahu. Sebab saya pergi expand yang salah punya. You buat expand toing-toing saja. You expand gitu sahaja. Saya lepas expand, saya yang denominator saya jadi, saya guna EQN. Lepas tu. Dia jadi lagi payah lah. Expand je. Ini simple je ni. Okay. So, orang lain kalau ada soalan lagi berkaitan set A, set B yang mana yang tak habis lagi, set A, set B tu, tulis dalam grup soalan apa, nanti saya buat je solution dia. Okay, so for next class kita akan discuss chapter 5 dan chapter 8. Ada orang dah request dah pun nak bincangkan piecewise function. So chapter 5 dan chapter 8 memang berkait pun. Dua-dua pun boleh ada piecewise. So esok kita akan tengok sikit piecewise. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk kelas hari ini. Okay, ada apa-apa boleh tanya je saya. Okay, kalau tak ada apa-apa itu sahaja.